सो हेलो डियर फ्रेंड्स केमती अच्छा आई होप आप समस्त बहुत ही भल थे। सो फ्रेंड आपन स्क्रीन में जो गोटे लैपटॉप टी शो होची या होची 2025 सब बेस्ट लैपटॉप जदि आपन माने किनिबा पाई चाहते डिस्क्रिप्शन रे लिंक दे देछि चाहतु क्लिक करंतु मोर लैपटॉप किनंतु। सो फ्रेंड आपण माने जदि आपण माने माँ को सदी सतरे सीरियसली जदि भल पाउथे फ्रेंड तबे हम चैनल को आपण माने निश्चय सब्सक्राइब करिवे। सो फ्रेंड चलंतु देखिबा हम ओडिसा रे केते जण एमती अछंती जे कि निज माँ को बहुत भल पाउछंती आ जो माने ही भल पाउछंती से माने ही हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। सो फ्रेंड चलते डेरी करवानी। सो फ्रेंड गोटे कथा मुझे कहीदे गोटे भिडियो मझे गोटे आप प्रश्न पचारि जब आप भल आंसर दे पारे तो आम मैंने जो भी ठीक आंसर दब से आम मैंने गोटे ब्लूटूथ स्पीकर देवु। तो फ्रेंड चलते देखा ये भिडियो किए ठीक से उत्तर दे पारुची जे ही उत्तर दे पार मिल गोटे ब्लूटूथ स्पीकर। तो फ्रेंड डेरी करवानी चलते गीत शुणा मुझे बहुत बढ़िया गोटे रोमांटिक गीत गाइबा जाऊँगी। तो चलतु लेट करवानी गीत शुणा। हो मीठा मीठा वासरे कहे मोती चुना चुना हो मीठा मीठा वासना रे कहे मोती चुना चुना किछि स्वप्न रही जाए किछि बाकी किछि स्वप्न रही जाए किछि रही जाए। तू धीरे धीरे चल रे सोना 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 हो मीठा मीठा वासना रे कहे मोती चुना चुना हो मोहे अनमोना इच्छा ଥାଏ ଅନମନା ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ରହିଯାଏ ବାକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ କିଛି ସତ ହୁଏ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ। लाजो कुली मुहरे तो चंद्रमा मामा देवी मन तले थिबु हेले सबु बेले पाखरे थिबु चंद्रमुखी मुहरे तो चंद्रमा मामा देवी सबु बेले पाखे थिबु सबु बेले पाखे थिबु किछि स्वप्न रही जाए किछि रही हुए ना किछि स्वप्न रही जाए किछि लागे भय। तू धीरे धीरे चाल रे समय 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 ओ मीठा मीठा वासना रे कहे मोती चुना चुना हो हुए अनमना ছয়ে জমা মনা স্বপ্ন সবু রহিযাଏ କିଛି ବାକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଏ କିଛି ରହିଯାଏ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ରେ ସମୟ। चंद्रपुरी मुहरे तो हाय मुस्तु मामा देवी किछि हाय रही गले हाय मुतो चुमाटे देवी चंद्रमुखी मुहरे तो चंद्रमुनि मामा देवी स्वप्न जदि रही जाए मन सारा खुशीटे देवी किछि स्वप्न रही जाए पुणी किछि बाकी किछि सत किछि हुए आउ बाकी रहे। तू धीरे धीरे चाल रे समय 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 ओ मीठा मीठा वासना रे कहे मोती चुना चुना हो मन हुए अनमना खाए जमा इच्छा मना किछि स्वप्न ରହିଯାଏ ପୁଣି କିଛି ବାକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ କିଛି ବାକି ରହେ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ସମୟ
ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନାରେ କହେ ମତି ଚୁନା ଚୁନା ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନାରେ କହେ ମତି ଚୁନା ଚୁନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ରହିଯାଏ କିଛି ବାକି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଏ କିଛି ରହିଯାଏ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ 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 ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନାରେ কহে মতি চুনা চুনা মন হয়ে আনমনা ইচ্ছা থায় অনমনা স্বপ্ন পুনি রহিযাଏ বাকি କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ କିଛି ସତ ହୁଏ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲରେ ସମୟ 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 ଲାଜକୁଳି ମୁହଁରେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଭାମା ଉମା ଦେବୀ ମନ ତଳେ ଥିବୁ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜିକାର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିକାର ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର। ତ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଟିଏମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆଉ ଯିଏ ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେବୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସ୍ପିକର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବାଏ ବାଏ।